बुलेटिन में खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। टैंक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलात पर ऑपरेशन किया गया। 9 खारजी मारे गए। थल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को चैलेंज, देखते हैं आपका दबाव चलता है या हमारा। पेशावर में जामिया उस्मानिया की तकरीब में सवाल उठा दिया। बोले, क्या दीनी मदारिस बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी के एतराजात बदनीयती नहीं? एतराजात पर गौर करना तो क्या, मैं इन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। दीनी मदरसों को दबाव में रखना इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना है। काले इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत मुर्दाबाद का नारा लगाने की भी धमकी दे दी। सेनेटरी पास हो गया, कौमी असेंबली पास हो गया। लाहौर के इजलास में मियां साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बजाते खुद मौजूद थे। इसके बाद एतराजात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। हमारे एतराजात पर गौर और फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। ये लोग बज़िद हैं, दीनी मदारस को दबाव में रखना है। हम बताएंगे आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। कल इसराइल मुर्दाबाद के अजीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ, आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान न लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने 2 टोक मुवक्कफ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात सामने आ गया। ज़राए ने बताया बिलावल भुट्टो ने नायब वज़ीर आज़म को मुखातिब होकर कहा, हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत फौरी दूर करे, मुझ पर पार्टी का बहुत प्रेशर है। इसहाक डार ने जवाब दिया, यकीन दिलाता हूँ सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जल्द मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकातों का शौक पूरा कर ले। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। याद रहे, हुकूमत और PP की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई है। बुशरा बीबी के रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी के उन्हें अकेला छोड़ने के दावे हकायक के बरक्स निकले। रात 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। मैं भागने वाली औरत थी। डी चौक पे मैं 12 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा। जमीनी हकाइक ने बानी PTI की अहलिया के दावे को गलत साबित कर दिया। रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कुलसुम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। रात 8:30 बजे के बाद डी चौक पर क़यादत गायब और कारकुन शशोपंज में थे। रात 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। 11:30 बजे डी चौक खाली कराने के लिए एक्शन हुआ। 10 मिनट में इलाका क्लियर करा लिया गया। डी चौक तो इन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा था। नादरा के दफ्तर के करीब तक बुशरा बीबी जो है वो तकरीबन शाम 8:30 बजे के करीब वापस हो चुकी थी रवाना होने के लिए। तो डी चौक पर रात 12:30 बजे तक रुकने वाली जो बात है ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं। अकेले छोड़ने का बुशरा बीबी का दावा हकीकत के बरक्स निकला। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से ऑपरेशन से तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट पहले ये खबर भी दी थी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों जो जगह है वहाँ से गायब हो चुके हैं और उसकी बाद में वीडियो भी सामने आ गई कि कारकुनान ने उनकी गाड़ियों पर पथराव भी किया और कि ये यहाँ से मौके से भाग रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी बेनकाब हो रही हैं। 11:15 बजे जो है वो हर चैनल ब्रेक कर चुका था कि ये भाग चुके हैं। अब वो 12:30 बजे कौन से मुख्तलात के साथ वहाँ पे मौजूद थी? डी चौक पे तो ये पहुँच ही नहीं सकी। पहली बात, PTI कारकुनों को डी चौक ले जाने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात सामने आए और उन्हें तनकीद का भी सामना है। मैंने बुशरा बीबी को अकेला नहीं छोड़ा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस्लामाबाद में शुरू से लेकर आखिर तक मैं बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए हैं। सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं।
اگر یہ بت بنیں گے ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں. میں تو بش ابھی کے ساتھ فل ٹائم تھا, وہاں سے لے کر آخر تک تھا, اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں. مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں, ذات کے لیے تو نہیں کر رہے. اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں, جو ہمیں آئین نے ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا, احتجاج کرنے کا حق دیا کہ ہم استعمال کریں گے. باقی ہماری جو تاریخ ہے نا, پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے, ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں. اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو. پانی پت کے برابر آ چکے ہیں, سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سومناتھ اور بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں. 17 تک جائیں گے, اس سے پہلے یہ فارغ ہو رہے. میں مولانا پہ کتاب لکھ رہا ہوں, میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں. میرے اور بڑے کام ہیں, میرے اور بڑی ذمہ داری ہیں. میں اس کی پیچھے میں جاؤں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں. ایسی پارٹی بھی اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے, پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے. اسے کہو کوٹ پہن, ٹائی پہن, تو فوٹو نکلوا. بس مدارس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مدارس پہ انویسٹ کر سکیں, اور یہ انویسٹمنٹ اپنے بچوں پہ ہم کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں, احتجاج کے وقت حکومت نے کہا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ, ہم وعدہ کرتے ہیں 20 دن میں بانی کو چھوڑ دیں گے. ان کا خیال تھا کہ اتنے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے بانی کو جیل میں خود یہ آفر دی. جب پشاور سے اور باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے, تو اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا. انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے, یہ ان کے پینک میں انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہ آگے نہ جاؤ. ان کو خیال تھا کہ کوئی آئے گا نہیں. جب انہوں نے لوگ آتے دیکھے تو اس سے وہ خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ آفر بھیجی تھی عمران خان کو جیل کے اندر. ایک اناڑی شخص نے ملکی ترقی کو روکا. پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک کو بدنام کرنا ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں یہ جماعت فسادیوں, انتشاریوں اور ملک دشمنوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے. اس جماعت نے پاکستان میں تقسیم کی سیاست کی. چند ججوں نے اور جرنیلوں نے اپنے بچوں اور بیگمات کے کہنے کے اوپر پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کی کنجیاں پکڑا دی. اس جماعت کا اور اس لیڈر کا کوئی مثبت ایجنڈا نہیں, صرف بربادی کا ایجنڈا ہے. اناڑی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تو ملک کیسے چلائے گا؟ جماعت اس وقت فسادیوں تشاریوں کے ٹولے کے ہاتھ میں یرغمال بن چکی ہے, پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت ہو رہی ہے, نہیں چاہتا معاملات خراب ہوں, اس لیے شرائط پر کوئی بات نہیں کروں گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا قوم کو مایوس نہیں کریں گے, توقعات سے بڑھ کر چیزیں سامنے آئیں گی. پوری کوشش ہے کہ پاکستان اور انٹرنیشنل کرکٹ کے حق میں بہتر ہو. بھارت کے ماہرین صحت پاکستانیوں کی مہمان نوازی سے خوش. پاکستان کو بھارتیوں کے لیے محفوظ قرار دے دیا. کراچی میں 13ویں ساک ENT کانفرنس میں شریک بھارتی ڈاکٹرز نے کہا پاکستان اتنا ہی محفوظ ہے جتنا بھارت کا کوئی اور شہر. پاکستانی اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے. میں سری لنکا 10 بار گیا ہوگا, بنگلہ دیش گیا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو مینی مینی کنٹریز. اتنی مہمان نوازی ادھر ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے ہمیں شرم آ جاتا ہے. ہم کو 10 روپے دینے نہیں دیتے یار. اگر ہم ٹی وی دیکھنا بند کر دیں, اگر ہم اخبار پڑھنا بند کر دیں, کہیں کوئی فرق نہیں, سب کچھ ایک سا ہے. We are feeling more at home here. Great hospitality, lot of love and compassion among the people here. They welcome us with a big heart. اورنگی ٹاؤن کراچی میں جائیداد کی خاطر ماں کو قتل کرنے والا بیٹا گرفتار. قتل میں ملوث ماموں اور کزن کے نام بھی اگل دیے. افضل خان کی رپورٹ. 5 دسمبر کو اورنگی پریشان چوک کے گھر میں 40 سالہ عزت پری کے بہیمانہ قتل کا مرکزی ملزم اس کا اپنا سگا بیٹا نکلا. والدہ کا بڑے بے رحمی سے مرڈر کیا ہے اور اس میں اس کے اپنے مزید رشتہ داری شامل ہیں. ملزم نے بتایا کہ والدہ سے 2.5 کروڑ روپے کی رقم اور 22 تولہ سونا ہتھیانہ چاہتے تھے. پیسوں کا سونے اور جائیداد کا مسئلہ تھا. ہم نے بولا کہ یہ جگہ بیچنا نہیں, ہم نے اسے پیسے بھی دیے تھے. اس نے ہمارے سے ہٹ کے 20 تولے 22 تولے سونا تھا وہ بھی بیچ دیا, جو ہمارا جگہ تھا وہ بھی بیچ دیا. ملزم نے دوران تفتیش قتل میں شریک جرم اپنے 2 ماموں جمیل اور کاکی اور ایک کزن بختیار کا نام بھی پولیس کو بتا دیا. میں اس کے بھائیوں کے پیچھے گیا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ مار دو, جب ہمارے اوپر کیس کیے تو تمہارے اوپر بھی کر سکتے ہیں, اس کو مارتے ہیں مل کے. پھر ہم لوگوں نے اس کو مل کے مار دیا. پولیس نے ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی ہے. افضل خان, ARY نیوز, کراچی.
आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। इल्म व अदब और फनून लतीफ़ा से मोहब्बत रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद बता रहे हैं फारूक समी। अदब से मोहब्बत करने वाले, फनून लतीफ़ा से इश्क रखने वाले जौग दर जौग आज भी आर्ट्स काउंसिल का रुख कर रहे हैं। आज मजमूई तौर पर अब तक 17 सेशंस जो हैं वो हो चुके हैं। उसमें गजल के उसलूब पर बात हुई है, उर्दू अदब पे बात हुई है, 11 से ज़ायद किताबों की रोनुमाई हुई है, बलूची और पंजाबी जो सकाफत है और जो अदब है उसके हवाले से भी सेशंस हुए हैं, आबादी के कंट्रोल के हवाले से भी सेशंस हुए हैं। अब से कुछ देर बाद ही जो है वो सेशन होगा जिसमें शाहिद खान आफरीदी जो लिविंग लेजेंड हैं वो मैं हूं कराची के सेशन के अंदर शरीक होंगे। अब से कुछ लम्हे कबल सुलेमान गिलानी साहब का जो सेशन है वो जो है इख्तिताम पजीर हुआ है, उसको भी नौजवानों ने बहुत पसंद किया है। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और खबर देंगे आपको GHQ हमला केस के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। कंवल शौजब, ताहिर सादिक, तैमूर मसूद मलिक के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने जारी किए हैं, जबकि अदालत ने CPO को हिदायत की है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को पेश करें। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा रूहानी सफर पर निकल पड़े। पहला पड़ाव सांगढ़ में डाला तो हजारों की तादाद में मुरीद सड़कों पर निकल आए। पीर पगारा ने सांगढ़ में दरियाए खान राजड़ की दावत में शिरकत की। रिवायती खानदानी लिबास पहनकर मुरीदों को जियारत भी कराई। पीर पगारा 12 दिसंबर तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दावतों में शिरकत करके अपने मुरीदों से मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।